नमस्कार। आज मु बनैबी चिल्ली पनीर। चिल्ली पनीर बनैबा बहुत सहज आ कम टाइम रे भी हो जाई थाए। तो चलंतु स्टार्ट करबा आजिर रेसिपी। प्रथमे मु पनीर रे 2 स्पून कॉर्नफ्लोर पकई नउची, तापर 1 स्पून रेड चिली पाउडर आ लूण स्वाद अनुसार पकईकी ताको भल भाबरे मिक्स करि नेबी। देखंतु भल भाबरे मु मिक्स करि नेली। एबे एटा रेडी हे गला फ्राई करबा पई। तो एबे चलंतु हमें याको फ्राई करनबा। गोटे पैन रे मु तेल गरम कर नेची। एबे पनीर को हमें फ्राई करनबा। याको आपण चाहिले शैलो फ्राई भी करि परिबे, बट याको डीप फ्राई करले एटा भलो क्रिस्पी बनिबो। तो चलंतु याको भलो भाबरे छाणी नबा। देखंतु एबे हमर पनीर टा भल भाबरे फ्राई हे सरलाणी। तो एबे मु को काढी की साइड कर नउची। देखंतु पनीर टा हमर पूरा परफेक्ट फ्राई हेची, पूरा क्रिस्पी बनीची। एमती ही हवा दरकार। तो चलंतु एबे हम तार ग्रेवी टा बनेइबा। तेलटा हमर गरम हे सरलानी। सेतरे मु किछि एमती छोट छोट कटा अदा और रसुन को टिके पकई नउची। ताको टिके 2 मिनिट एमती फ्राई करनेबी, तारो टिके कंचा स्मेल गला पर्यंत। दीटा कंचा लंका एमती मझिरू एमती कट कर नेची, ताकू टिके पकई नेली। तापरे मु सेथिरे कैप्सिकम आ पियाज को देखंदो एमती मु स्क्वायर स्क्वायर साइज रो काटी नेची, ताकू पकई के किछि समय फ्राई कर नेबी। लूण मु स्वाद अनुसार पकई नउची। तो ताकू एमती टिके किछि समय फ्राई करने भी। कैप्सिकम आ पियाज एबे देखंतु टिके सॉफ्ट होबा को लागलानी। एबे सेथिरे मु सोया सॉस पकई नेली। सोया सॉस रे लूण थाए, तो सेथि पई लूण मु कम पकेइथिली। देखि के आपण लूण पकेइबे। देन सेथिरे मु टिके चिल्ली सॉस पकई नेली, रेड चिल्ली सॉस। तापर टोमेटो सॉस पकई नेबी, ताको भल भाबरे टिके फ्राई कर नेबी। ताको भल भाबरे मिक्स करि नउची। पनीर टा पे पकई नबा। तो भल भाबरे मिक्स कर नउची। एबे मु सेतरे अल्प टिके पानी देकी ताको आउ टिके समय पई फ्राई कर नउची। ग्रेवी थिकनेस पाई मु सेतरे टिके कॉर्नफ्लोर मिसेइ नेली आ ताको 5 मिनिट पाई मु टिके कुक कर नेबी।
आमर गर्मा गरम पनीर चिली बनिकी रेडी हो गला। ग्रेवीर कंसिस्टेंसी एतिकी ही रहबा दरकार। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ୟାକୁ ସର୍ଭ କରି ନେବା। ୟାକୁ ଆପଣ ପରଟା ରୁଟି ନହେଲେ ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ବନେଇବାକୁ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ରେ ଏଇଟା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ରେସିପି? ଆପଣମାନେ ସିଓର ଏଇଟା ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।